لایو بزنم چی؟ به اینستا؟ Met de fiets. Hier zijn ze het dak aan het maken, is het? Ja, ik zei ze hier nieuw dak aan het maken. Een nieuw dak. Ik had het zei. Dak. Niet dak, maar dak. Kijk de boot. Aan de rechterkant zit het grootste vakantiepark van Giethoorn. We komen nu op het meer het Bovenwieden. En dit meer is vroeger ontstaan door turfafgravingen en overstromingen van de Zuiderzee hebben het opgevuld met water. Dit meer is ook overal maar 1 meter diep, dus stel nou dat we met deze boot zinken, dan gaan we gewoon doorlopen. We are now on the lake called het Bovenwieden. This lake is created by the people who digged for peat and floods of the sea filled it up with water. This lake is also everywhere 1 meter deep, so if this boat sinks we can just walk further. Wir sind jetzt auf der See het Bovenwieden. Diese See war früher entstanden durch Torfabgrabungen und Überschwemmungen. Diese See ist nur 1 meter tief, so wenn diese Boot sinkt können wir weiterlaufen. Die stond hier. We zijn ook alweer bijna terug bij het einde. Back at the end, I hope everybody enjoyed it. And when you step out, please watch out for the wooden shoe. That's my drinking money for the weekend. Wir sind bijna am Ende gekommen. Ich hoffe, dass es Spaß hat gemacht. Und wenn Sie aussteigen, klicken Sie bitte nicht die Holzschuhe im Wasser. Das ist mein Trinkgeld für das Wochenende. کیفیتش پایینه شارپ نمیافته انگار